হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমার ঘর পরিবার। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সকলে ভালো আছো। আর চলে এসেছি অমরনাথ যাত্রার 4th পার্টে। আজকের থেকে শুরু হচ্ছে ট্রেকিং, সেই ভিডিওই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আমি চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। ভোলে বাবার নাম নিয়ে আমরা চলেছি বাবার দর্শনে। এখন ঘড়িতে সময় 5টাও বাজেনি। আমরা ট্রেক শুরু করে দিয়েছি। এখানে সবাই তার নিজের মতো করে প্রোটেকশন নিয়ে নিচ্ছে। যাই বলে चलाया। अभी काउंटर खोला कि नहीं खोला ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फाँका फाँका रखबा, फाँका फाँका रेखे ना पीछे बैग आते तो सवाल आपने पूरा निकल सके या निकल या निकल ये पूरा अपने अपने ग्रुप के अंदर जाओ हो जाएगा। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। देखो वो उनको को छोड़ कर हम लोग अलग हो गया। ऊपर ওটা কি বেস ক্যাম্প? गुड मॉर्निंग। जय बरफनी बाबा की जय, जय भोलेनाथ की जय। हम बोले যেসব আমাদের ইন্ডিয়ান সৈনিক যাদেরকে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা তাদের ডিউটির মাধ্যমে আমাদেরকে হেল্প করে চলেছে। ওখানটায় প্রত্যেকটা লোকের তাদের নিজস্ব নিজস্ব ছবি উঠে যাচ্ছে যখন তারা ওখান থেকে পুরো RFID কার্ড স্ক্যান করলেই তার নিজের নিজের ছবি বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা চলেছি ব্যাগ চেক করানোর জন্য। আমাদের ব্যাগ চেক করা হয়ে গেল। এখন আমরা চেকিং পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখানে শুধুমাত্র RFID কার্ডই চেক করা হলো। RFID কার্ড ওখানে শো করার সাথে সাথে আমাদের ছবিটা ফুটে উঠলো স্ক্রিনে। এখন আমরা এর থেকে বেরিয়েই একটু উপরে উঠে গেছি। উপরে উঠতেই আমাদের সামনে খুলে গেল সম্ভার। समस्त रकम भंडार लेकर इधर खड़ी है। देखते हैं इधर कौन क्या कहता है। कोई लोग यूनिफॉर्म करके आया है। किशन और सुरेश जो दिल्ली से आए, अगर मेरी आवाज सुनते हैं उनके साथी उनका इंतजार में कर रहे हैं। अपने साथियों से मिले, एक एक करके भंडारा प्रेम की इंतजार कर रहे हैं। आइए बोले गर्मा गर्म चाय नाश्ता दूध ब्रेड जैम। आइए वहाँ पे गर्मा गर्म चाय है, दूध है। कश्मीर की वादी में भोले की शादी में गर्मा गर्म खीर तैयार है। स्पेशल ड्राई फ्रूट डाल के बनाई गई खीर, उसके साथ में आलू का पराठा, ब्रेड। बोले चाय के बाद पीछे निकल जाए, यहाँ ना खड़े हों। बोले जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पीछे निकल जाए, टेबलों पे बैठ जाए। आपसे जोड़ के अनुरोध है, आप माना करो। जय भोले, जय भोले।
जय भोले। चाय चाय पीनो। पूरा এখানে যে ঘোড়াওয়ালা আরে চল একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে খুলে দেওয়া যাবে। नहीं भाई इधर से घोड़ा घोड़ा वाले का हाँक रहा है इधर। कोई लोग बोल रहे घोड़ा ले लो, कोई लोग बोल रहे पालकी ले लो, तो कोई लोग बोल रहे डोली ले लो। ये देखो ये काउंटर है, पोस्टपेड काउंटर। इधर के लिए सरकारी गवर्नमेंट होके एक घोड़ा इधर से ले सकते हो। तो उधर रेट है, हम वो दिखाने के लिए नहीं जा रहे ऐसे। আস্তে আস্তে, অত জোরে হাঁটা যাবে না, অত জোরে হাঁটা যাবে না। আমাদের পিছু টপের চড়াই শুরু হচ্ছে এখান থেকে। এদিকে আমরা প্রায় 500 মিটার মতো চলে এসেছি। बोलो क्या बतला है, बोलो सुन रहा है। टॉप के लिए कर दो सर, टॉप के लिए चढ़ाई के लिए कर दो, वो कर दो सर। तो यहाँ से पिछू टप का 3 किलोमीटर ट्रैक है। और ये देखो हम इतना तक चलाया। ये देखो पहलगांव इधर से 16 किलोमीटर, चंदनवाड़ी 0 किलोमीटर है। ये बोर्ड दिखा रहा है, लेकिन हाफ किलोमीटर से 1 किलोमीटर हम चला है ऑलरेडी। तो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखो पानी लेके चल रहा है ये गाड़ी, इतना पावरफुल गाड़ी है। और हम लोग वहाँ से इधर चलाया। वो नीचे जो दिखाई दे रहा है, कुछ देर पहले हम लोग वो ब्रिज पे थे और वो जो नदी दिखाई दे रहा है वहीं पे हम कुछ देर में थे। अभी पूरा इतना चलाया और वो जो ग्लेशियर आ रहा है, हेलीपैड जब तक जा रहा है, ऐसे ही नज़ारा हम लोगों आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो चलिए इस सांसों के साथ हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेता है, एरपर ही हम लोग चलना शुरू कर देंगे। আমরা পিছু টপ থেকে চলনা শুরু করেছি 5:30টার সময়তে। এখন আমরা মোটামুটিভাবে 700-800 মিটার মতো উঠে এসেছি, কিন্তু এটাকে মিনিমাম 1.5 কিলোমিটারের মতো লাগছে। ওই আজকে রোদ্দুর এখন ওঠেনি, তার মধ্যে ওই পাহাড়ের মাথায় প্রচুর পরিমাণ বরফ জমে আছে। দিকটা পুরো ঢালু রাস্তাটা, একের পর এক শ্রদ্ধালু সব উঠে আসছে। এদিকে পুরো খাদ, এদিকে লিডার নদী চলেছে, আর আমাদের গন্তব্য হবে এইদিকে দিয়ে আমাদের এই যে টপ, এই টপ পার করতে হবে। এখন আমরা মোটামুটিভাবে রাস্তা যা আছে তাতে একটু কষ্ট হলেও চালিয়ে নেওয়া যাবে হয়তোবা, সেরকম করেই চলেছি বাবার কৃপায়। बोम भोले, ओम भोले, जय जय भोले, जय बाबा बर्फानी की जय। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नारा लेते हुए हम लोग चलेंगे पूरा गुफा तक। जय भोले। मेरा भाई है আমরা ওই নিচে যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে আমরা উঠে আসলাম।
মোটামুটি लगभग কিলোমিটার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, 1 কিলোমিটারের মতো আমরা এসে গেছি। সুতরাং অবশ্যই খুব টাফ, এখনো মনের জোরে আমরা হেঁটে চলেছি। কিন্তু যারা আমাদের পেহেলগাঁও ক্যাম্প থেকে আসছে তারা এখনো কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে গাড়ির কনভয়, সেই গাড়ির কনভয়ে তারা এখনো আটকে আছে। আমরা যেহেতু অনেকটা রাস্তা আগে থেকে আগিয়েছিলাম পেহেলগাঁওয়ে, তাই আমরা অনেকটাই চলে এসেছি। হ্যাঁ, তাই যে তো মোটামুটিভাবে 1 কিলোমিটার আমরা আইটিবিপি জওয়ানের কাছ থেকে যা শুনছি, 1 কিলোমিটার আমরা এসে গেছি। এখন দারুণ, অসাধারণ, না ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। सब लोग सलाम आपको, आप लोग है तो हम लोग इतना सुरक्षित है। थैंक यू सर। यात्रा शुरू किया था चंद्रमणि से, अभी हम लोग अभी तक जाएंगे। पिछला भी यहाँ से 1 किलोमीटर आया, उसके बाद 2 किलोमीटर बाकी है। তো আমরা চন্দনবাড়ি থেকে 5:30টার সময় যাত্রা শুরু করেছিলাম। এখনও পর্যন্ত চড়াই 1 কিলোমিটার আমরা এসেছি, আরও 2 কিলোমিটার গেলে আমরা পিছুটাপে পৌঁছাবো। খুব ভালো অভিজ্ঞতা, আমাদের ভারতীয় সেনা সোলজার এদের সৌজন্য আমরা সুরক্ষিত নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে পারছি। ঠিক আছে, জয় ভারত, জয় ইন্ডিয়া, জয় ভারত, জয়। এখান থেকে দেখো আমরা চন্দ্রমনার থেকে 1 কিলোমিটারের বেশি ট্রেক করে ফেলেছি। আমাদের কিছু টপ 2 কিলোমিটার যেতে হবে। যদিবল হয় 6 কিলোমিটার। আমাদের আজকে যেখানে স্টে হবে সেটা শেষ ট্রাক, 11 কিলোমিটার বাকি আছে। তারপর পঞ্চতারণী 25 কিলোমিটার, ওটা আমরা আগামীকাল ট্রেক করব। এবং পরশু বলিকে মানে বাবার দর্শনে তা আমরা এখন যা অভিজ্ঞতা দেখলাম, সত্যি কষ্টদায়ক হলেও বাবার নাম নিলে কোনো কষ্ট না, সুন্দরভাবে আমরা চলে আসলাম। আর দেখতে দেখতে 2 কিলোমিটার। এখন কত টাইম হয়েছে? এখন টাইম হয়েছে 6টা 6:45 হয়েছে। আমরা ওই 1 ঘন্টা 10-15 মিনিট মতো ট্রেক করেছি। থ্যাংক ইউ। এদের দেখলে আমরা প্রেরণা পাই, এরাই আমাদের প্রেরণা। 60+ एज, हवाई चप्पल टूटी हुई, माथाई बैग। हाँ, और ये देखो ये पैसा के लिए क्या कर रहा है। हम लोग भी पैसा देता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है देखो। हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, बट हम लोगों को ही बैग लेकर कैसे चल रहे हैं ये लोग। हर सारे इंसान हम लोग को देखना पड़ेगा इधर। कोई बैग लेता है, कोई बैग देता है, कोई हाँटता है तो कोई बैठता है, कोई चलता है तो कोई दौड़ाता है। এক ভাই একটু অসুস্থতা বোধ করছে, ভাইয়ের পালস দেখা হচ্ছে। আমাদের মেডিকেলের স্টাফ ইনি আছেন, ইনি ভাইয়ের পালসটা দেখে নিচ্ছেন। যদি প্রয়োজন হয় এখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখা আছে, অক্সিজেন দিয়ে দেওয়া যাবে। এটা বিআরও রোড অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে করা হয়েছে। এখানে এই টেন্ট রাখা আছে। এই যে ভাইয়ের এখন পালস দেখা চলছে। মানুষের সমস্ত রকম সুবিধা, যত রকম মানুষ অসুবিধায় পড়তে পারে সেই রকমই সুবিধা দেওয়ার জন্য এখানে সব রকমভাবে গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা করে রেখেছে। কিন্তু ভাইয়ের কিছুতেই পালস আসছে না। आंगुल चेंज करो यार। मेडिकल जो स्टाफ है वो बहुत ट्राई कर रहा है उसको ऑक्सीजन देखने का, पल्स देखने का, लेकिन वो पल्स आ नहीं रहा।
और जो दीदी भाई है वो दीदी भाई को भी प्रॉब्लम हो रहा है। वो बाल की है उसका पूरा देखो बढ़ गया है, तो सुस्त আছে। আর এই যে সর না, সিলিন্ডারের কাছে দাঁড়িয়ে আছিস। আর এই যে অক্সিজেন সিলিন্ডারটা এখানে আছে, এই সিলিন্ডার থেকে সবাইকে অক্সিজেন প্রোভাইড করা হবে। ओके थैंक यू। देखो 1 घंटा में 1 किलोमीटर आ गया। उधर 7:45 बजे हम लोग थे। पिसूटॉप का 2 किलोमीटर से दूरी, अभी 1 किलोमीटर दूरी आ गई। हम चंदनवाड़ी से 2 किलोमीटर चलाया। अब केब रह गया 30 किलोमीटर, शेषनाग 10 किलोमीटर, जोजीबल 8 किलोमीटर और पिसूटॉप 1 किलोमीटर। देखते देखते हम पहुंच जाएंगे पिसूटॉप, आज की सबसे चढ़ाई। देखो पूरा ग्लेशियर। अभी चलो कोई बात नहीं, ये लो किरनी आ रहा है। ये देखो सनसेट, सनराइज हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू। अभी थोड़ा ही कम चढ़ाई है, यहाँ से चले जाएंगे देखते देखते। हाँ इधर रूट ने मना है, लेकिन ये बहुत खरा है, लोग आ रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग एक बार बाबा का नाम लेते हुए ठीक पहुँच जाएंगे बाबा का गुफा। बूम 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 भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा। जय बाबा बर्फान जय। একটা ইনফরমেশন শেয়ার করছি, যারা আগে এসছেন বা যারা পরে আসবেন তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি। এখন আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে উঠে এলাম, এটা এবছরই নতুন রোড, এবছর থেকেই চালু হয়েছে। এটাতে অনলি ফর যে সমস্ত প্যাডেল যাত্রী তাদের জন্য। আর আপনাদের আর একটা রাস্তা দেখাচ্ছি, হয়তো দেখতে পাবেন, কিছুটা আমি জুম করার চেষ্টা করছি। ওই নিচ দিয়ে যে নদী বয়ে চলেছে, নদীর সঙ্গে একটা রাস্তা উঠছে, যেটা এই যে জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ হয়ে উঠছে। ওটা শুধুমাত্র যারা খচ্চর, ঘোড়া, পালকি, পিঠু এদের সঙ্গে যাবেন তারা ওই রাস্তাটা দিয়ে সোজা পিছুটপে উঠে যাচ্ছে। আর যারা এবার শুধুমাত্র যারা শুধুমাত্র হেঁটে যাবেন তাদের জন্য এই রাস্তাটা। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য, উপরে পাহাড়ের উপরে বরফ, নিচে নদী, আর ওই টপটাই আমাদের চড়তে হবে পিছুটপ। সান কিছুটা সাইন হয়েছে, আমরা গাছের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আর এই চড়াইটা এখন আমরা উঠব। ওই যে নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার রাস্তা, ঘোড়া খচ্চর সব নিচ থেকে আসছে। আর এবার আমরা মানুষগুলো একটু উপর দিয়ে হাঁটছি, তাতে আমাদের সঙ্গে ঘোড়ার ধাক্কাধাক্কিটা অনেক কম। আর একটা সুবিধা হয়েছে, রাস্তাতে নোংরাটাও নাই। আর যেহেতু বাবা এখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে চলেছে, মৌসুম খুব সুন্দর আছে, ওই জন্য কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, মোটামুটিভাবে আগিয়ে চলেছে। আমাদের এখনও 3 ঘন্টা হাঁটা শুরু হয়নি,
তার মধ্যেই প্রায় আমরা পিছু টপের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছি। চলছি আস্তে আস্তে বাবার নাম নিতে নিতে। জয় ভোলে, ভোলে, জয় ভোলে। ভোলের নাম নিতে নিতে আমরা আগিয়ে চলেছি। এখনো পর্যন্ত শারীরিক কোনো অসুবিধা হয়নি। আমরা এই যে আমার পিছনে আছে আমাদের পার্টনার সুদর্শন, তার পিছনে আছে আমাদের পাল, তিনজনা মিলে হেঁটে চলেছি, সেরকম অসুবিধা হচ্ছে না। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পিছু টপ পৌঁছে যাব। পিছু টপ পৌঁছে তারপরে একটু টিফিন করব, করে আমরা আবার বাদ বাকি পথ আগাবো। তো আপনারা দেখতে থাকুন আজকে আমরা শেষ নাগ অবধি কীভাবে যাই। আমাদের ঘোড়ার রাস্তা আর মানুষের রাস্তা এক হয়ে গেল। এখন ঘোড়া মানুষ সব মিশে একাকার, আর কোনো রাস্তা নাই, একটা রাস্তা দিয়ে চলতে হবে সবাইকে। এই যে আমাদের অক্সিজেন যাচ্ছে, পুরো ঘোড়ার গন্ধে আমাদের নাক ফাঁক সব খুলে যাচ্ছে, আর চিন্তা করতে হবে না। এ দেখো, এই পিছু টপ का অল্টিটিউড 11,800 फीट सी लेवल, not far Chandanwadi. Pichu top is another suspicious. तो हम लोग अभी 11,800 फीट ऊपर है। আমরা পিছু টপ এসে পৌঁছে গেছি। পিছু টপ 0, জজিবল 4, শেষনাগ 9, পঞ্চতারণী 23, হোলি কেভ 29 কিলোমিটার্স। ওয়েলকাম টু আত্রিশ পিছু टॉप। ये देखो हमारा आ रास्ता बना, सुदर्शन, पाल सब इधर खड़े हैं। आगे पिछू टॉप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रोड बनाया है। तो हम लोग पूरा चाय पीकर आए, अभी यहाँ से थोड़ा टिफिन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से चढ़ाई शुरू करेंगे। ये एक भांडारा আছে, এই ভান্ডারাতে আমরা একটু টিফিন করে নেবো। এখান থেকে पानी ले लेंगे और भंडारा से थोड़ा टिफिन करके बैठ गए, उसके बाद चलना शुरू करेंगे। तो पानी ले लेता है। टिक्का बंदा है।
তাই ওই পিছনে দেখা যাচ্ছে আমাদের পিছুটাপের ভান্ডারাগুলো। আমরা এটা মোটামুটি 800 মিটার মতো উপরে উঠে এসেছি। প্রচণ্ড রোদ্দুর, আর এই যে নিচ দিয়ে যাচ্ছে রিভারটা, এখন গ্লেসিয়ার পুরোপুরি গলেনি, ওপর থেকে 2-3টে ঝড়াও নেমে আসছে। অপূর্ব সুন্দর জায়গা। এই জায়গাটা একটু ভেতরে একটা আছে সরু ঘোড়া, মানুষ সব এক হয়ে গেছে। बाबा की कृपा, क्या कर रहे लोग। हम लोग का भगवान इसको क्या दिया है। जय भोले जी, आपका देखकर हम लोगों का बहुत एनर्जी आ रहा है। बम बम। ये देखो जो जीवल 2 किलोमीटर, शेषनाग 7 किलोमीटर, MG टॉप 11 किलोमीटर, पंचतरणी कृष्ण गुफा 27 किलोमीटर। तो और हमको 7 किलोमीटर चलना है। दिक्कत हो रहा है लेकिन जाना ही पड़ेगा। बाबा को नाम लेके चलते हैं। जय हो। देखो क्या है। जय शिव जय शिव। भागते रहो भाई, भागते रहो, रुकने का समस्या मत करो। क्या है ये? ओह, इसका कोई जवाब नहीं है। ये हम ले लेंगे। जय भोले सर जी। जय भोले सर जी। वेलकम टू चक्री जजीवाल स्टेशन। हम लोग आ गया है जजीवाल बेस कैंप। इधर बहुत लंगर लगी हुई है। हर यात्री रेस्ट कर रहे, कोई नहा रहा है, कोई खाना खा रहा है। हर मंजिल की पास ही आ गया है और थोड़ी देर में इधर थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा पानी पुनी पिएंगे, बोतल में पानी भर लेंगे और थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही जाएंगे। यहाँ से शेषनाग इतने किलोमीटर नहीं बचा, ये 4 या ऐसे कोई होगा। तो हम लोग थोड़ी देर इधर रेस्ट करने के बाद ही जाएंगे।
क्योंकि हम लोग आज शेषनाग में ही रुकेंगे इसलिए। और हमारा जो साथी लोग हैं वो पीछे है, देखते हो कितना पीछे है, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इधर ही थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, तो आने से बाद ही हम जाएंगे। आ गया जजीवाल, देखो क्या हो रहा है, लड़का लोगों का कितना एनर्जी है देखो। बाबा भोले, आज का पहला गेसियास। हम लोग जो जा रहा है इसका पहला ग्लेशियस आज हमारे सामने आ गया। थोड़ा लोग खेल रहे हैं अभी, हमको कोई पीछे भी नहीं है। हटाओ यार, छोड़ो ऊपर, ऊपर छोड़ो, अरे नहीं ऊपर तो लो ब्रो, तुम खेल रहे हो, हम पिक्चर खींच रहे हैं। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, यूट्यूब में आएगा, यूट्यूब में आएगा। तुम्हारा जय हो, जय भोले, जय भोले, बहुत बढ़िया। এখানে আমি আর কোনো কথা বলবো না, শুধু এর আওয়াজটাই থাক, প্রকৃতির আওয়াজটাই শুটিং হোক। অনেকটা ঢালুতে নামতে হবে, ঢালুতে নামা মানেই क्यों तुम पूरा जाओगे क्या? हाँ साइड 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 कर रहा है। এখানে আমি আর কোনো কথা রাখিনি, শুধু রেখেছি যেটা সেটা এই যে এইটা, এটা আমার ছবি না থেকে, আমার কথা না থেকে এটা থাকাই ভালো। ও কি আছে এতে, ये है फॉल्स नागाकुटी से हम लोग चल रहे हैं। रास्ता बहुत ही खतरनाक है, ये देखो चढ़ाई, ये चढ़ाई चढ़ के आया। शेषनाग झीलेर प्रथम दर्शन আমরা নাগরাকুটি থেকে। কষ্ট রাস্তা নাই, পাথর পাথর ভেঙে ভেঙে ওঠা, তা আমরা যে আমাদের গন্তব্যের সূচনা করতে পেরেছি এটাই খুব আনন্দের। আমরা মোটামুটি शेषनाग झीलকে দর্শন তো করলাম, 15 কিলোমিটার দূরে যেতে হবে আমাদের যেখানে বেস ক্যাম্প আছে। আজকের মতো আমরা গিয়ে ওই বেস ক্যাম্পেই বিশ্রাম নেব। এখন আমরা একটু আগিয়ে চলি,
কিছুটা সমতল রাস্তা পাওয়া গেছে। এই দেখো শেষনাগ ঝিল, আমরা শেষনাগ ঝিলের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছি। ঘোরা যাচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে না, এবার একটু ফাঁকা হবে, দেখা এসে শেষনাগ ঝিল। এখান থেকে ঝিলের ইয়েতে লিডার নদী বেরিয়ে এসছে। হ্যাঁ, প্রচুর নীল জল, কিন্তু উপরে গ্লেসিয়ারও আছে, আকাশে একটু মেঘও করে আসছে। খুব বেশিক্ষণ আর একটু চড়াইও আছে এখানটায়, এই রাস্তাটা চড়াই উতরাই সব নিয়েই চলতে হচ্ছে। এই চকরাইটা উঠে নিই, তারপর আবার একটু ফোন করছি। এই রাস্তা अभी हम लोग उतरना ये उतर के ऐसे ही चढ़ना है। চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগ পর্যন্ত যে ট্রেক, তার ভিডিও আজকে তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম। সত্যি অপূর্ব সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার সাথে ভীষণই কষ্ট। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর যারা নতুন এসেছো তারা অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করো। ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, সঙ্গে থেকো। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস।